नमस्कार बंधु जय जगन्नाथ। मु आज गोटे मजादार कहानी नहीं आसी आपण मान पाख से मजादार कहानी है जड़े महिला केमिति टंका पाई सात सात थर विवाह होची आउ छाड़ पत्र देउची। बंधु एपरी महिला को आमे कौन कहवा, ए समाज कौन कहब, ए दुनिया कौन कहब, आउ तार पारिपार्श्विक थिबा लोक माने कौन कहे आपण माने ठीक जान पार। आ बंधु जदि आग को आमे बढ़िबा ताहले मु आपन को एतिकी रिक्वेस्ट करूची, आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन दबांतु आ लाइक मध्य करंतु। कारण आगामी दिन में मु सब जो वीडियो अपलोड करी से सब आपण मान पाखरे पहुँचे। ठीक अच्छे बंधु, नमस्कार। एथरक आम आग को बढ़िबा। आउ जो नारी कथाटी मु कहूली, जो महिला कथा मु कहूची, से महिला होउचंती सुजाता सुजाता मंडल। तांको घर कटक जिला। आ से सुजाता मंडल होउचंती जणे सुरक्षा कर्मी, गृहरक्षी बा तांको आमे होमगार्ड कहू। सुजाता मंडल प्रथमे विवाह होउचंती जाजपुर बरी अंचल। किछि दिन बेस ठीक ठाक तांकर संसार चालुची। आ ता भितरे सुजाता तांकर स्वामी ब्रजबंधु सहित किछि कथा को ने चलला टुकुर मुकुर। एटा तो समस्त घर हुए, आम घर कौन आपण घर कौन संसार चले। स्वामी स्त्री भितर किछि किछि चले। अरे स्वामी स्त्री कली सकाळ थिब राति रे नाही, सकाळे कली पुणी कुला कली ऊपर बळी। एई सब चलला परे कौन सी कथा नहीं तांको घरे झगड़ा हुए। आउ से झगड़ा भितर तांको सासू को से बहुत जोरे गाड़ी दियंती, ससुर को गाड़ी दियंती। एमिति परिस्थिति आसे जे तांको स्वामी को अनुपस्थित से मानक से बाड़ाए, खाइबा पिया को मध्य दिए। स्वाभाविक कथा जते बेले पुआ आसीबो बापा माँ के कथा जनइले। आ ये कथा जनइला परे तांकर गंडगोल दी जन भितर बढ़िला। आ गंडगोल बढ़िला परे से गंडगोल एमिति बढ़िला जे छाड़पत्र नवा पर्यंत कथा गला। किंतु ए महिलांकर तो मन भितर गोटे अलगा कथा अछि जे ये केमिति एकुटिया चलिबा, आंक पाखरे केही रहिबेनी। तापरे महिला जनक गंडगोल होला परे तांको बाप घर को चली जाती। आ बाप घरे कहते जे मु आउ तुम घर को जीवी ना। तापरे पंचायत बसे, ये सब हुए कथा कोर्ट पत्र जाए, आउ छाड़पत्र हुए। सेठू 2 लाख टंका आनती। आउ सेटा आनिला परे पुणी किछि दिन परे मैडम कर काहे मन भीतर आ गोटे कुलु कुलु हुअंती। पुणी आउ जने बाबू को पटाती, भल पैसा वाला देखिक पटाती। आउ तांको सहित मध्य सेमती केस, सेमती तांको पाखरे जाई, तांको पाखरे रही, तांको विवाह हेई, तांको पुणी ब्लैकमेलिंग करती। आउ तांको ठारू पुणी जबरदस्त टंका आनी पुणी बाहर को पळै आसती। आउ जाती। तापरे किछि दिन परे बाध्य होई से कोर्ट रे केस करती।
କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଲଟକିକି ଥାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ହାବିଚୁଆଲ 420 420 ମହିଳା ପୁଣି ସେଠୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି, ସେଠୁ ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଲୋକ ପାଖରେ ଯିଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଫସନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଚକିରି ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାପ ସିଏ ନଛାଡ଼ ବନ୍ଧା, ସିଏ ବି ଜଣେ ଦାମିକିଆ ଘରର ଲୋକ। ଏମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପେଶିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅବିକା ଥାନାରେ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଚାକିରି ତ ଗଲା, ଏବେ ଥାନାରେ ରହିନାହାନ୍ତି କି ଘରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ଓହ, ମୁଁ ବାଉଳାରେ ଥାନା କଥା କହିଦେଲି ମ। ଓହ, ତାଙ୍କର ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଅଛି ନା, ସେ ଥାନା ନୁହଁ ଜେଲରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଯୋଉ ଫସା ହେଇଛି, ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ସେ ବାହା ହେଇପାରିବେନି କି ଆଉ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିପାରିବେ। ଡାଲା ଭାତ ଭାରି ଜୋରେ ଚାଲିଛି। ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ରାତି କ'ଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି? ନା 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 ନା, ସେ କଥା ନୁହଁ। ପୁଣି ଦିନେ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିଟା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ହବ। ଆଉ ସେଇ କଥା ୟା ପକ୍ଷରେ ଫେରେ ଆଜି ସେଇ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜେଲରେ ଥାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ ବିଚାରା, ଯୁବା ଅବସ୍ଥାଟି ସେଇଠି କଟିଗଲା। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କେବେ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ସୁଧୁରିବେ ନା ପୁଣି ସେମିତି ଆଉ କୋଉ ବୁଢ଼ା ଦେଖି 60 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ାକୁ ପଟେଇବେ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଯାହା କର ଉପରବାଲା ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଏ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ବିଚାର କରୁଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ଯାହା କରୁଥିବେ। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଏବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର ଆପଣ ଏଥରକ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ କହିବାର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥାଏ କହିବାରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଧାରିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।